নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ ব্রডকাস্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি জব্বার আলী আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানির সঙ্গে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি দাড়িভিট শ্মশানে, যেখানে ভাষা শহীদ রাজেশ তাপসের যে গৌড় রয়েছে বা কবর রয়েছে, সেখানে কিন্তু এই মুহূর্তে বিজেপির পুরো একটি টিম এই মুহূর্তে তার যে গৌড় বা কবর রয়েছে সেখানে হচ্ছে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করতে এসছেন, পুষ্পার্ঘ অর্পণ করতে এসছেন। সেখানে উপস্থিত রয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং আসাম রাজ্যের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টেট লেভেল নেতা রয়েছেন, যুব নেতা, তারা প্রত্যেকেই রয়েছেন। ইসলামপুর মন্ডলের মন্ডল সভাপতি চন্দন শেঠ রয়েছেন, জেলা নেতৃত্ব সুরজিৎ সেন থেকে শুরু করে যুব নেতৃত্বরা। আমরা প্রবীর দাসকে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে এবং শুভজিৎ চৌধুরী বিজেপি যুব মোর্চার প্রত্যেকে রয়েছেন, শুভজিৎ চক্রবর্তী প্রত্যেকে রয়েছেন, মহিলা মোর্চার রয়েছেন। এবং তারা কি জন্য এখানে এসছেন, কি তাদের বিষয় বৃত্তান্ত বক্তব্য, সেটা কিন্তু আমরা শুনে নেওয়ার চেষ্টা করবো। রয়েছেন বিজেপি নেতা গুলাম সারওয়ারও। আমরা এক্সক্লুসিভলি তাদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব কি উদ্দেশ্যে আজকে তাদের এই জায়গায় অর্থাৎ দাড়িভিট শ্মশানে রাজেশ তাপসের যে গৌড় বা কবর রয়েছে সেখানে তাদের আগমন এবং কি তাদের কর্মসূচি রয়েছে আমরা শুনবো। আপনাদের জানিয়ে দিয়ে এই মুহূর্তে রাজেশ তাপসের সমাধি, সেই সমাধিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করলেন বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বরা এবং তারা এরপর কিন্তু দাড়িভিটে একটি পথসভা করবেন, এমনটাই কিন্তু তাদের দলীয় সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করবো কি তাদের বক্তব্য। আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি আছেন, তার বিস্তারিত তথ্য। এখানে এসছে একটা পথসভা কমিটি তারা এসছে, ধরো হিন্দি দাও। এদিক থেকে ধরো। আপনারা ভুবনেশ্বরী এদিকে লাইট আছে তো, এদিকে ধরুন। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और आज देख रहे हैं कि स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ आप लोग यहाँ आए हैं। और पहले हम बोलेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा असम प्रदेश का प्रेसिडेंट के दायित्व में है। और हमारा जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि बॉर्डर विलेज अभियान में हम लोगों के साथ कैसे संपर्क करके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये बात बोलते हैं, अगर ये योजना गांव के बीच नहीं जाता तो गांव के लोगों के बीच नहीं जाता, ये योजना कभी सफल नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी का जो धारा है, अंतरायी से हम आगे संगठन करता है, वही सेवा ही संगठन हमारा है। और हम अभी इसे राजेश तापस के जो भाषा आंदोलन में शहीद हुआ था उसके यहाँ समाधि में हम आए। और हमारा उद्देश्य यही था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो देश के लिए है, जो भाषा के लिए जो शहीद हुआ, उसका श्रद्धांजलि अर्पण का भारतीय जनता पार्टी का मूल हिस्सा है, इसलिए हम श्रद्धांजलि उसका अर्पण किया। और उसके बाद हम बीएसएफ का जो ऑफिसर के साथ भी बात किया कैसे इस एरिया को हम डेवलप कर सकते हैं, कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का हम प्रदेश की नहीं, सारे तेजस्वी सूर्या जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है उसके नेतृत्व में सारे जो भारत के अंदर जो बॉर्डर है, बॉर्डर में हम जाके उसके लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। बात करके वो योजना उसको मिला है क्या नहीं मिला है, और उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या दिक्कत हो रहा है, वो कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, ये हिस्सा से हम आया है। हम आसाम से है, मेरे सर वेस्ट बंगाल का जो प्रभार, वेस्ट बंगाल का वाइस प्रेसिडेंट तिवारी जी भी है, इसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हम लोग सब लोग आए। कारण भारतीय जनता पार्टी का मूल जो लक्ष्य है वो है सेवा ही संगठन, और सेवा ही संगठन से हम काम करता है। एक सवाल आपसे, आपका परिचय और डेजिग्नेशन अगर बता दें एक बार। हम असम प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता है हमका वो परिचय है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धांको अंकुर बरुआ। अच्छा, एक सवाल पूछेंगे कि तकरीबन 1450 किलोमीटर जो है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ शेयर होता है और नेपाल के साथ शेयर करता है। तो आप जो बॉर्डर इलाके में लोगों को सहूलियत पहुंच रहा है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पहुंच रहा है नहीं, इसका देखरेख के लिए आप जिम्मेदारी लिए हैं, जा रहे हैं, तो सिर्फ क्या बंगाल के लिए ही या फिर दूसरे स्टेट के सीमावर्ती हम इलाके लोग में जाएंगे? हम बंगाल के दायित्व में हमको आया, ऐसे कोई जिसको पंजाब के दायित्व में है गया है, कोई अरुणाचल के बॉर्डर में गया है, सब लोग गया है। अच्छा,
ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का सारे कार्यकर्ता, नेशनल कमेटी का, स्टेट कमेटी का जो प्रेसिडेंट भी है, सारे कार्यकर्ता बॉर्डर में जाके उसके साथ संपर्क कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। है ना, संगठन एक खड़ा होने के लिए संपर्क करना बहुत जरूरी है, और वही हमारा वो मेन लक्ष्य है। आज उत्तर दिनाजपुर जिले के कौन से जगह में गए थे आप, कौन से गांव में जहां संपर्क किए जाके? आज तो जो बॉर्डर एरिया के दहीपरा, ये ये बॉर्डर में जाके गांव के लोगों के साथ बात किया। वो बहुत मुश्किल में गुजर रहे हैं, क्योंकि हम सरकार के बारे में, पश्चिम बंगाल का सरकार के बारे में नहीं बोलेगा, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो योजना है, योजना उसको नहीं मिल रहा है। कोई अलग लोग, जो पार्टी का अलग लोग, जो अभी सरकार चल रहा है पश्चिम बंगाल, वो लोग को फायदा ले रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी ने हम बीजेपी को नहीं दिया, ये लोगों के लिए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात करते हैं गुलाम सरवर से। প্রথমত আপনার নাম এবং ডেজিগনেশনটা বলুন। তরুণজ্যোতি তিওয়ারি, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সহসভাপতি। বলছি যে এই যে আজকে আজকে কার্যক্রম উত্তর দিনাজপুরে আপনাদের একটা শিডিউল প্রোগ্রাম রয়েছে, রাজেশ তাপসের এখানে সমাধিতে এসেছেন, আপনারা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন, এরপর দাঁড়িভিটে পথসভা রয়েছে, তার আগে কি কর্মসূচি ছিল আপনাদের? গতকাল থেকে চলছে আমাদের বর্ডার ভিলেজ সম্পর্ক অভিযান চলছে। প্রতিটা বর্ডার ভিলেজে ঘুরছি। কেন্দ্র সরকার যে প্রকল্পগুলো আছে, প্রকল্পগুলো বর্ডারের মানুষ সুবিধা পাচ্ছে কি পাচ্ছে না জানার জন্য গেছিলাম। গিয়ে দেখলাম সাধারণ গরিব মানুষ কোনো সুবিধা পায়নি। গিয়ে দেখলাম তৃণমূলের বড়লোক নেতারা আরো বড় বড় বাড়ি পেয়েছে, টাকাগুলো তাদের কাছে গেছে। মিশন নির্মল বাংলা নামে একটা প্রকল্প দেখতে পাচ্ছি, এটা আসলে স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প। স্টিকার দেখলাম। যারা টয়লেট পেয়ে যাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে টাকা কি আপনাদের সরকার দিয়েছে, তারা উত্তর দিল না, টাকা তো আমরাই দিয়েছি। বিভিন্ন সময় কাটমাই দেওয়ার গল্প আসছে। আবাস যোজনা বাড়ি দেবো বলে কারোর কাছে 1000 টাকা, কারোর কাছে 1500 টাকা, 2000 টাকা করে নিয়েছে, বলেছে পরবর্তীকালে আরো 20-22 টাকা করে দিতে হবে। এই জিনিসগুলো সামনে আসলো। পুরো ইস্যুটা নিয়ে আমরা রিপোর্ট বানাবো। রিপোর্ট বানিয়ে সেন্ট্রালে আমাদের টিমকেও পাঠাবো, যাতে এটা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত যায়, সেটাও দেখা হবে। বলছি আরেকটা বিষয়, এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি এবং বলা চলে দেশীয় রাজনীতিতে সব থেকে হট টপিক, একদম হট কেক যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং পিএম পোষণ। বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন আপনি? দুটো হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গরিব মানুষদের জন্য। কে তৃণমূল করে, কে বিজেপি করে, কে সিপিএম করে তার জন্য না, গরিব মানুষরা ঘর পায়, হাউজিং ফর অল স্কিম। তৃণমূল এতটা নোংরা পর্যায়ে নেমে গেছে, এরা অন্য বিরোধী দলের লোকজন যারা তাদের কাছ থেকে তাদের বাড়ি দিচ্ছে না তাই নয়, তৃণমূল যারা করে তাদের কাছ থেকেও কাটমানি নিচ্ছে বাড়ি দেওয়ার জন্য। বিভিন্ন দিকে দেখা যাচ্ছে। পিএম পোষণ, মিড ডে মিল, মিড ডে মিল সরকার দিচ্ছে এতগুলো গল্প আসছে। মুখ্যমন্ত্রী নাকি মাংস খাওয়াচ্ছেন। পিএম পোষণের একটা স্কিমও আছে, আপনারা জানবেন হয়তো। এই যারা মানে মিড ডে মিলে যে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে, সেই টাকাতে কোনো রাজ্য যদি বেশি কিছু দিতে চায়, তারও একটা শেয়ার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেবে, মধ্যে লেখা আছে। তারপরেও পারছে না। মাংস খাওয়ানোর কথা ছিল, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আমাদের শুনে ভালো লাগলো, বাচ্চারা মাংস খাবে। তার জায়গা দেখলাম সাপ, ব্যাং, এগুলোর মাংস পাতে যাচ্ছে। এইখানেই গোয়ালপুকুরে একটা বাচ্চার সাথে কথা বললাম, স্কুলের শিক্ষক কটা? বাচ্চা আমার রিপ্লাই করলো, স্কুলের শিক্ষক 3টে, ক্লাস 10-এর ছাত্র। জিজ্ঞেস করলাম মাংস, ক্লাস 5-এর একজন ছাত্রকে, 4 একজনকে জিজ্ঞেস করলাম মাংস খাওয়াচ্ছে স্কুলে 5-এর? সে বললো একদিন খাইয়েছিল, ফল দেখিনি কোনোদিন। তাহলে এই যে টাকা স্যাংশন হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী 300 কত কোটি টাকা নাকি স্যাংশন করেছে, এদের কাছে না যাচ্ছে তো যাচ্ছে কোথায় টাকাগুলো? টাকা তো কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে। আর এই টাকা না হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের, না মুখ্যমন্ত্রী, না কারোর বাবার, জনগণের টাকা জনগণের কাছে যাচ্ছে। এখানে আটকে দিচ্ছে কেন বারবার? এই ওভারঅল ইস্যুগুলো নিয়ে দুর্নীতি চলছে, কাউকে ছাড়া হবে না, প্রত্যেকজনকে করে টানা হবে। ওই কোনো রক্ষা কবচ, কোনো দিদির ভূত, কারোর বাবার ক্ষমতা নেই বাঁচানোর। এক একজনকে দেখা গেছে জেলে আছে, বাদ বাকিগুলো জেলে যাবে। এটা বিষয়ে বলবো যে শিক্ষা কনকারেন্ট ডিস্ট্রিক্ট, কিন্তু উত্তর দিনাজপুর জেলা, যেই জেলাটা বলা চলে সীমান্তবর্তী এলাকার এমন জেলা যেখানে শিক্ষার শতাংশ হার, সাক্ষরতার শতাংশ হার অনেক কম ছিল, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামোর অবস্থা যথেষ্ট দুর্বিষহ। লক্ষ্য করেছেন বিষয়টা? খালি প্রাথমিক কেন, উচ্চ প্রাথমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিক থেকে বলছি, যেটা বেসিক নিডস, বেসিক না বেসিক মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি? টিচার্স, বেসিক নিড, স্কুল বাড়ি আছে, বিল্ডিং আছে, 2-4টে ফ্যান দিয়ে তো শিক্ষা হবে না। শিক্ষক দরকার, কোথায় শিক্ষক? শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট কোথায়? যাদের নিয়োগ হয়েছে তারা কতজন, মানে তার মানে আসল শিক্ষক? বেশিরভাগ তো জালি শিক্ষক। একটা অন্যভাবে প্রশ্নটা করুন না, শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না, এটা যেমন একটা আসপেক্ট। আরেকটা আসপেক্ট, গরিব রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা বা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, তার ক্ষমতা নেই ছেলে মেয়েকে প্রাইভেট স্কুলে পড়াবে, সরকারি স্কুল একমাত্র অপশন, সেখানে গিয়ে সে শিক্ষাটা পাবে না। এই জেলায় অনেক কিছু তো হতে পারতো, অনেক উন্নতি হতে পারতো, হয়নি কেন? রাজ্য সরকারের ইচ্ছা ছিল না বলে হয়নি।
মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন পাহাড় হাসছে, মানে পাহাড় আসছে। আচ্ছা আপনি ভাবুন, এইমস রায়গঞ্জ যদি আজকে হয়ে যেত, এইমস রায়গঞ্জ নিয়ে কত কিছু হতে পারতো। এইমস রায়গঞ্জকে ঘিরে কতগুলো শিল্প তৈরি হতো, কত ব্যবসা তৈরি হতো, সেখানে মানুষের কাজ হতো, অর্থনৈতিক উন্নতি হতো। এগুলো হয়নি কেন? আসলে ব্যাপার, উন্নয়নের ঝাড়বাতিগুলো কলকাতায় লাগবে। আমার এক উত্তরবঙ্গের বন্ধু খুব দুঃখ করে বলতো যে আমি নর্থ বেঙ্গল থেকে না, আমি নর্থ বেঙ্গল থেকে, মানে উত্তরবঙ্গকে সে বাংলায় বলতো না, বলতো আমি নর্থ বেঙ্গল, আমি বাংলার না। তখন বুঝতে পারতাম না কেন, রাজনৈতিক কারণে এমনি কারণে যখন বারবার উত্তরবঙ্গে এসেছি তখন বুঝতে পারি উত্তরবঙ্গকে নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, দক্ষিণবঙ্গের দল তৃণমূল কোনোদিন ভাবেনি, ভাবে না, ভাববেও না। ধন্যবাদ। সুনীতদা, বললাম আজকে কর্মসূচি রয়েছে, সংক্ষেপে জানতে চেষ্টা করব। পথসভা রয়েছে দাড়িভিটে, যেখানে রাজেশ তাপস ভাষা শহীদ হয়েছিল, আপনারা বারবার তার এখানে সমাধিতে আছেন। তো কি বিষয় বৃত্তান্ত রয়েছে একটু যদি জানান। দেখুন, বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের এটা গোটা দেশব্যাপী আমাদের এই কার্যক্রম চলছে। আর আজকে যাদেরকে দেখছেন, আমাদের যারা এসছেন রাজ্য স্তরে বা আসাম থেকে যারা এসছেন, তাদেরকে আমাদের এই জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বা উত্তরবঙ্গের দায়িত্ব দেওয়া আছে। এবং আজকের ডেটে আপনার দক্ষিণ দিনাজপুরেও হচ্ছে, শিলিগুড়িতেও হচ্ছে, বিভিন্ন জেলাতেও হচ্ছে। আর শুধু ভারতবর্ষ মানে আমাদের বাংলাতে নয়, গোটা দেশের প্রতিটা রাজ্যেই এরকম আমাদের বর্ডারে যে সীমান্তবর্তী যেসব এলাকাগুলো আছে, সেখানকার যারা জনবসতি আছে, তাদের কাছে কেন্দ্রীয় স্কিমগুলো পৌঁছাচ্ছে কিনা সেই সবগুলো যেরকম দেখা। এবং সেখানে বর্ডারে বিভিন্ন সময় জানেন যে বর্ডারে যারা বসবাস করে এবং যারা ওখানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স থাকে, তাদের মধ্যে একটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে একটা বিরোধ চলে আসে। ঠিক। সেই সব বিষয় নিয়ে যারা ওখানে বর্ডার সিকিউরিটির দায়িত্বে আছেন, তাদের সাথে যেরকম কথা বলা এবং তার টোটাল রিপোর্টটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া, এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। বললাম এবং আপনারা তো দুটো ক্যাম্পে ইতিমধ্যেই হ্যাঁ, আমরা পরিদর্শন করেছেন, দুটো সেখানে কথা বলেছেন হ্যাঁ, কমান্ডেন্টদের হ্যাঁ, সঙ্গে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অফিসারদের সঙ্গে, তাদের কাছ থেকে কি রেসপন্স পাওয়া গেল? না, তাদেরকে বললাম, তাদেরকে যা বলার আমাদের বললাম। এবং সেটা তো আমরা সাংবাদিকের সামনে বলতে পারি না, কিছু ওপেন সিক্রেট থাকে। তো সেটা যেটা বলেছি, এবং বাকি ওনাদেরকেও বললাম যে আমরা এই রিপোর্টটা উপর অব্দি জানাবো এবং এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে, আপনারা এই বিষয়টাকে ফলো করুন। এবং বিশেষ করে চুরি কারবারি বা এখান থেকে যেসব আমরা দেখছি গরু পাচার হচ্ছে বা বিভিন্ন যে এগুলো হচ্ছে, এইগুলোর জন্য কিছু বিষয়গুলো ছিল, সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আলোচনা হলো। আর যাতে কর্পোরেশনটা ভালো হয়, এবং সব থেকে যেটা আমরা বেশি করে যেটা আমাদের লোক নেতৃত্ব উঠালো, সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। বর্ডার এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার খুবই করুণ অবস্থা। এখানে একটা দুষ্পুষ্য রুগীকে যদি নিয়ে যেতে হয় ইসলামপুরে, আপনারা জানেন যে কতটা তার পক্ষে কঠিনত কাজ। তো সেখানে বর্ডার থেকে যদি বিএসএফ এর থেকে যদি কোনো রকম এরকম একটা ব্যবস্থা করা গেল, স্বাস্থ্য পরিষেবা। স্বাস্থ্য পরিষেবা, তো সেটাকে দেখবার জন্য আমরা বিশেষ করে এটাকে নজর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য আর শিক্ষাটা, যে বিএসএফ যদি কোনো সময় যদি তাদেরকে বলে, না আমরা তো মাঝে মাঝে আমরা বইটাই এগুলো, শুধু বইটাই দেওয়া না, মাঝে হেলথ মাঝে চেকআপ তাদেরকে ক্যাম্পও হয়। তাদেরকে ক্লাস করা। তো বলে যে আমরা এটাকে আরো বেশি করে দেখবো, এই কথাগুলো। ঠিক, ঠিক, ধন্যবাদ। চলুন কথা বলে নেই। এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন আর এক বিজেপি নেতৃত্ব, গোলাম सरवर। विगत दिने विधानसभाয় তিনি হচ্ছে বিধায়কের पदप्रार्थी ছিলেন। सरवर भाई, आपके इलाके में ग्वालपुकुर से शुरू हुआ बीजेपी का सेंट्रल टीम और स्टेट कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, इन हाँ, लोगों के हम साथ सब आप लोग भी गए। आसाम के और कलकत्ता का जो हम लोग स्टेट का जो प्रेसिडेंट है यूथ का, उन लोगों के साथ हम लोग दौरा किए और सेंट्रल टीम के साथ भी। पहली बात है, हम लोग बीएसएफ के वहाँ बॉर्डर में हर कैंप में हम लोग गए और बीएसएफ कैंप से हम लोग जो बात रखे, वो बात ये था कि यहाँ एक आर्मी हॉस्पिटल हो, ठीक है, बीएसएफ के अंडर में ही वो हॉस्पिटल हो, जिससे यहाँ के गरीबों को ग्वालपोखर का और जितने भी आसपास गांव है उनका वहाँ इलाज और व्यवस्था हो बढ़िया। क्योंकि वहां से इस्लामपुर आना, एक लेडीज प्रेग्नेंट अगर है वो, तो इस्लामपुर तक जाते हैं तो उनका मतलब कुछ भी दुर्घटना घट जाता है बच्चा का साथ या उसके माँ के साथ, तो उन वो सुविधा वहीं पे मिल जाए जहाँ कैंप है हमारा। वहां से बहुत दूर है इस्लामपुर, वहीं पे हो जाए, ये सुविधा के लिए हम लोग बात किए। एक नंबर। दूसरा नंबर, आपने भी बहुत सारी चीज बताए, वो स्कूल के बारे में भैया जी ने बताया और अपने PMY घर के लिए चीज बताया। ये सब जो योजना मिला हमें सेंट्रल का, इस योजना को लाभ लेने के किसको, जिसके पास छत नहीं है उनको। मगर यहाँ इस योजना का जिस तरह का दुर्नीति हुआ और जिस तरह से ये वीडियो काम किया, 2018 में जब ये लिस्ट बना था, तब 2018 का लिस्ट में ये लोग देख के नहीं बनाया था कि किस आदमी को देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। उसी टाइम ये पूरे 2018 का लिस्ट को अगर अभी कोई मिल गया है और किसी को काटा है, तो सीधा क्या करा, बीजेपी इसका घर काट रहे हैं। बीजेपी का घर काटने का काम नहीं है, बीजेपी ने तो घर दिया है, प्रधानमंत्री ने हमारा घर दिया है। घर काटने के लिए हम लोग क्या प्रधान में है, अंचल कमेटी में है, अंचल बॉडी में या सभापति में या डिस्ट्रिक्ट में, कहीं पे भी हमारा बीजेपी का ग्वालपोखर ब्लॉक में कहीं पे भी हम लोग बीजेपी पावर में नहीं है।
तो हम लोग घर कैसे काटेंगे? वो बीडीओ और प्रधान और पंचायत समिति और वार्ड मेंबर ये कमेटी मिलके ये शतरंज किया है, गरीबों के साथ शोषण किया है। इसका उत्तर गरीब पंचायत इलेक्शन में जरूर देगा। और दूसरी बात, एजुकेशन की बात बोल रहे हैं, जिस एजुकेशन के लिए हम बात बार बार बोलते हैं कि क्लास 8 का बच्चा को एनएसएफ न्यूज का जो सद्दाम है उसने इंटरव्यू लिया, 8 क्लास का स्पेलिंग तक नहीं कर पाया, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस के बारे में बोल नहीं पाया, 8 क्लास का बच्चा। तो ऐसे एजुकेशन हम लोग को नहीं चाहिए। अगर एजुकेशन चाहिए हम लोग को, एक साइकिल लेके अगर हमारा भविष्य खत्म कर रहा है बच्चों का, तो वो साइकिल नहीं चाहिए। वो साइकिल लेकर के एक बच्चे के भविष्य नहीं हो सकता है। बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा एजुकेशन, जैसे वो बच्चा 8 क्लास में पढ़ा तो उनसे लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस के बारे में बोल पाए और उसका 8 क्लास का स्पेलिंग कर पाए। इस तरह का एजुकेशन का जो दुर्नीति किया है, ये एक साइकिल दे करके गरीबों को ठगा गया है। और अमीर और जो अमीर घराने के लड़का है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो किशनगंज में पढ़ते हैं, वो इस्लामपुर में पढ़ते हैं। वो गरीब का बच्चा इस तरह का अगर मैट्रिक पास भी कर लिया, उसके बाद कहीं पे शादी ब्याह होता है जहां चुबना बोलते हैं लिखने के लिए उलीमा में, वो उलीमा का 10 लोगों का नाम लिख नहीं पा रहा है, वो बच्चा भागा फिर रहा है और फिर वहां पे मदरसा के बच्चे को लाकर उर्दू में चुबना लिखा जा रहा है। तो ये हालत है ग्वालपोखर का। और इस हालत का जिम्मेदार कौन है? यहाँ का वर्तमान सरकार, यहाँ का लोकल लीडरशिप। इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमें साइकिल नहीं चाहिए। हमें एक चम्मच खिचड़ी लेने के लिए जाएंगे, हमारा बैग खा लेगा, यूनिफॉर्म का टेंडर खा लिया, बैग जूता सब में करप्शन हुआ है। इसीलिए इसको बोलने से जब्बर भाई बहुत समय लगेगा, बहुत कम समय है क्योंकि मेरा टीम मेरे साथ है। एक सवाल आपसे पूछे हैं, आप ग्वालपोखर की बात कर रहे हैं, इस वक्त आप लोग दारीबीत में हैं जो इस्लामपुर ब्लॉक में है। यहाँ आप लोग का क्या क्या कर्मसूची है? पथसभा रखा गया है, एक बिल्कुल। कॉर्नर। अब हम बता रहे हैं आपको, हम लोग तो बॉर्डर लाइन में अभी दौरा कर रहे थे। बॉर्डर लाइन में दौरा करने का मतलब हुआ कि बीएसएफ बॉर्डर में गए हम लोग, वहाँ एक ही चीज बताए, जो वहाँ का कमांडो था उनसे हमने ये कहा कि यहाँ का गरीबों के लिए मेडिकल फैसिलिटी चाहिए पहले। आपके बॉर्डर लाइन में है, अगर ये आप हमारा बात ऊपर तक देते हैं तो हम लोग भी आपको सहयोग करेंगे जहां तक होगा। यहाँ का पब्लिक एक सवाल आपसे पूछेंगे, हाँ। यहाँ बीएसएफ को भी देखा जाता है कि बेटर ट्रीटमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी अस्पताल में जाके भर्ती होते हैं। नहीं, Border आप कैसे? बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के सरकार में अगर जा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम, आपको ज्यादातर अगर मिलेगा तो यहाँ की कोई फैसिलिटी तो है नहीं, बड़ा हॉस्पिटल तो है नहीं, जाएगा कहाँ? जाना तो पड़ेगा वहीं, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो। अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो वो बीएसएफ कहाँ जाएगा? सिलीगुड़ी तो जा नहीं सकता, जो नियर पड़ेगा वो जाएगा वहां का लाभ ले। हम वो नहीं कर रहे हैं, बट हम ये कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बात बोल रहे हैं हम कि एजुकेशन और जो ये पीएमवाई घर के लिए, अगर ये गांव में 1000 लोग हैं तो 1000 से क्यों पैसा लिया लोग, 1000 रुपए करके 500 क्यों लिया? घर आया है 20 टो या 30 टो, तो पैसे तो पूरा 1000 से लिया। क्या वो 950 लोगों को वो पैसा घुमा के देगा? यहाँ का जो नेता लिया था पैसा, और शौचालय के लिए 900 रुपए किस चीज का लिया? 900 रुपए ले लिया, उनको शौचालय तक नहीं मिला, जो आपको पैखाना घर बोलते हैं। तो इस तरह का दुर्नीति हुआ है। ये दुर्नीति का जवाब पब्लिक जान गया, पब्लिक जाग गया है, पब्लिक जवाब देगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलता है, मिलता है। कैसे? आप देख लिए लक्की भंडार में दिया है 500 रुपए हमारा मुसलमान बहन को और 1000 रुपए हमारा हिंदू बहन को। ये बंटवारा का राजनीति किसने किया? ये दो कास्ट को अलग अलग बांटा कौन? अरे 500 उसको दिए तो उनको भी दो, 1000 उनको दिए तो इनको भी दो। ये कास्ट को बांटने का भी काम किया ये गवर्नमेंट। और इल्जाम लगेगा कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, हम कभी नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, मोदी जी ने मुसलमान के परिवार के बच्चे को टिकट दिया, ये भी साबित कर दिया कि हमारे पार्टी में आओ, हम टिकट देंगे। वो तो हर जगह खड़ा है, बस हमको जाने की देर है। अब लोग जाएगा इंशाल्लाह बीजेपी पार्टी में और बीजेपी पार्टी के बारे में सोचेगा। और माइनॉरिटी को जाना चाहिए, मैं खास करके कह रहा हूं। अगर नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा भूल होगा। नहीं जाके आज इतना बड़ा करप्शन, तो जाके कुछ लाभ लेके आए, मैं ये अनुरोध करूंगा इंशाल्लाह। আপনাদের জানিয়ে দিই, আমরা এই মুহূর্তে আমার সভাপতি রাজ সাহানির সঙ্গে আমি জব্বার আলী এই মুহূর্তে রয়েছি রাজেশ তাপসের যে সমাধিস্থল, যেটা হচ্ছে এখানে অর্থাৎ দাড়িভিটের শ্মশানে রয়েছে, সেখানে এসে কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির বিজেপি যুব নেতারা এবং সেই সঙ্গে আসাম এর যে যুব ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন, রাজ্য যুব ভাইস প্রেসিডেন্ট যুব মোর্চার, এবং স্টেটের যিনি হচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, তারা কিন্তু এখানে এসেছিলেন। এসে এখানে সমাধিতে তারা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করলেন এবং সেখানে এই এলাকার বর্ডার এলাকার মানুষের সমস্যার কথা শোনার পর বিএসএফ এর সঙ্গে আলোচনা করলেন। কনফিডেন্সিয়ালিটির কারণে সেটা আমাদের কাছে তারা ব্যক্ত করেননি, কিন্তু এরপর তারা আজকেই এই রাজস তাপসের যে প্রতীক, মাফ করুন, সমাধিতে হচ্ছে হচ্ছে মালা দেওয়ার পর এখানে একটি পথসভার আয়োজন করেছেন। সেই পথসভাতে কি বলছেন তারা, কি তাদের বক্তব্য, রাজনৈতিক বক্তব্য কি থাকছে, সেটা দেখতে হলে আপনাদের জুড়ে থাকতে হবে নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। পরবর্তী প্রতিবেদন দেখার জন্য চোখ রাখুন, আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি সেখানে আপনাদের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবেন। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য ধন্যবাদ। সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানির সঙ্গে আমি জব্বার আলী, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার জন্য দাড়িভিট শ্মশান থেকে।